آپ کے بھائی الولید جو نبی کے ساتھ عمرہ کرنے یہاں آئے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے یہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں اس بات سے انتہائی حیران ہوں کہ آپ ابھی تک اسلام سے دور ہیں۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں آپ نہایت ہی عقل مند ہیں، تو آپ کب تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سچائی سے دور رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے ان سے کہا اللہ انہیں ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی جیسی قوتوں والا انسان زیادہ دن جاہلیت میں نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی اس ہوشیاری اور تجربے کا استعمال مسلمانوں کے لیے اور مشرکین کے خلاف کرتے ہیں تو اس سے انہیں ثواب و دارین حاصل ہوگا۔ ہم انہیں غیروں پر زیادہ اختیار دیں گے۔ بھائی، یہی صحیح وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور وہ ثواب کمانے کا جن سے آپ محروم رہ گئے۔ واللہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ خالد، واللہ آپ تو امر ہیں۔ آپ اور یہاں امر؟ کہاں جا رہے تھے؟ آپ تو حبشہ گئے ہوئے تھے، پھر اس طرف کیسے آنا ہوا؟ آپ جواب دو، یہاں کیوں آئے ہو؟ یا ابا عبداللہ، واللہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ وہ انسان واقعی نبی ہے۔ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ واللہ میرا ارادہ بھی بالکل وہی ہے۔ کیا ہم نے دیر نہیں کر دی امر؟ ہم نے خود کو عذابوں میں مبتلا کر لیا ہے۔ میں نے لوگوں سے نبی کی روایت سے سنی ہے، اسلام میں داخلے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صفوان اور اکرمہ کا کیا ہوا؟ وہ اب تک اپنے خاندان کو نہیں بھولے اور ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہ ہوئی ہوگی سوائے رسول اللہ کے۔ ہمیں آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی لگ گئی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ خالد اپنی ذہنیت اور عقل مندی سے اسلام کو اور آگے لے کر جائیں گے۔ مرحبا یا ابا سلیمان۔ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اللهم اعز الاسلام اسلم خالد اللهم اغفر له۔ آپ تو جانتے ہیں میں کیسے اسلام کے خلاف حق سے منہ پھیر کر ان جنگوں میں کھڑا تھا۔ آپ اللہ سے میری مغفرت کرواتے۔ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میری بھی وہی گزارش ہے جو خالد نے کی، ہمارے لیے دعا کریں۔ محمد کے مہاجر ہونے کے بعد سے ہمیں اتنا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا خالد اور عمر کے جانے سے ہوا ہے۔
वो कुरैशी फौज का बेहतरीन सिपह सालार था। अब हमारी तादाद सिर्फ इतनी रह गई है कि एक ऊंट का गोश्त भी हम सब लोगों के लिए काफी होगा। अब तो ऐसी हालत हो गई है जैसे एक लोमड़ी अपने बिल में छुपी हो। वल्लाही मुझे तो डर है कि ये साल खत्म होने से पहले ही मक्का के सारे लोग मोहम्मद को मानने लगेंगे। तो अगर ये सब होने ही वाला है तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर इतना ही डर है तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरे बाप की मौत का बदला और वो नफरत उसे मैं दबा नहीं सकता। मैं भी यही महसूस करता हूँ। हाँ, कैसा लगेगा कि अगर मैं मुसलमानों के दरमियान हूँ और वो कहें कि ये इकरमा बिन अबू जहल है। अगर हम मोहम्मद के दीन में दाखिल हुए, जैसे हमने बाप दादा को दोबारा मार दिया, जैसा कि हमने उनकी जात, दीन और अमल को छोड़ दिया, फिर हम करेंगे कुरान पढ़ेंगे जिसमें हमारे बाप दादाओं के खिलाफ लिखा हो। बुरा हो खालिद का। तो खालिद क्या करेगा? उसी कुरान को पढ़ेगा जिसमें उसके वालिद के खिलाफ लिखा हो, या फिर वो हिस्सा छोड़ देगा? बताओ सालिम, क्या कुरान का कोई हिस्सा अभी बाकी रहा है? नहीं? फिर वही पढ़ो जो मैंने पूछा है। लेकिन कुरान में तो बहुत कुछ ज्यादा है, आप यहीं से क्यों शुरू करना चाहते हैं? मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं और जब तक मैं ये ना करूं मेरे दिल से जाहिलियत का असर खत्म नहीं होगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर ये अल्लाह का कलाम है और आपको तो कुरान ज़बानी हिफ्ज़ है, जैसा रसूलुल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है। जबकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो आप इसे पढ़ें और मैं आपके साथ साथ इसको दोहराऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا। जहां तक माल की बात है, मैं मक्का में ही उसे पीछे छोड़ आया हूं और इन आयत के हिसाब से मैं और मेरा भाई अपने वालिद के खिलाफ गवाही देंगे। आगे पढ़ो सालिम, आगे पढ़ो। ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अल वलीद। لا إله إلا الله محمد رسول الله। मेरे भाई, अल्लाह आपको ठीक कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे आपको रसूल अल्लाह के साथ देखने तक जिंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله। रसूल अल्लाह को मेरा सलाम कहना। أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله۔
والوں نے حملہ کر دیا، بکر قبیلے والوں نے حملہ کر دیا۔ کس نے بکر قبیلے کو آدمی اور اسلحہ مہیا کرائے اور الوتیر میں خزا قبیلے کے لوگوں پر حملہ آور ہونے میں ان کی مدد کی؟ کس نے؟ کیا تم نے کیا صفوان؟ میں کیوں کروں گا؟ تو کس نے؟ کیا تم نے اکرمہ؟ بھلا میں کیوں کروں گا؟ تو کون ہے؟ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ قریش میں سے ہی کسی نے غداری کی ہے اور بکر قبیلے کے ساتھ مل کر اس برے کام کو انجام دیا ہے۔ حدیبیہ کے صلح کے حساب سے بکر قبیلے والے اب ہمارے ساتھی بن گئے ہیں اور خزا قبیلے والے ساتھی ہیں محمد کے، اور تم نے صلح کو توڑا ہے اور اب خزا محمد کی مدد مانگتے ہیں تو ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم؟ اللہ کے واسطے میں محمد سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے، لمبے سمے تک ہم آپ کے ساتھ ہی رہے، بڑے ہونے کے لحاظ سے جب آپ لوگ جوان تھے ہم آپ کے والدین کی طرح تھے، پھر ہم نے اسلام قبول کیا اور تب سے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس اللہ کے واسطے ہمیں آپ کی بھرپور مدد چاہیے۔ اللہ کے بندو، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ، ہمیں واضح طور پر آپ کا ساتھ چاہیے۔ ان قریشیوں نے آپ کے ساتھ کیے معاہدے کی بے حرمتی کی ہے اور آپ سے کیے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ فدا میں ہماری مخبری کے لیے لوگ کھڑے کیے تھے، دھوکے سے الوتیر میں ہم پر حملہ کیا اور اس وقت ان لوگوں کو قتل کیا جب وہ نماز میں مبتلا تھے۔ آپ کی درخواست کو سن لیا گیا ہے، تو اطمینان رکھیں، جیسا رسول اللہ نے آپ سے کہا ہے آپ کی پوری مدد کی جائے گی۔ عمرو ابن سالم، یا ابا بکر، ہم جانتے ہیں کہ محمد کے دل میں آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، تو صلح رحمی کی خاطر کیا آپ ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری اس غلطی کو نظر انداز کر دیں اور معاہدے کی اس مدت کو آگے بڑھا دیں؟ میں یہ نہیں کروں گا۔ تم اللہ کے دشمن، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے رسول اللہ سے میں بات کروں؟ اگر رسول اللہ مجھے حکم دے تو ابھی کے ابھی میں تمہارا یہیں قتل کر دوں۔ اگر مجھے لڑنے کے لیے اس ریت کے سوا کچھ بھی نہ ملا تب بھی میں تم سے لڑوں گا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے اور ہمارے بیچ اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ یا علی، آپ تو ہمارے قریبی رشتہ دار ہو اور میں آپ کے پاس بڑی امیدوں سے آیا ہوں اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا چاہتا۔ آپ محمد تک میری درخواست پہنچا دیں۔ واللہ ابو سفیان، رسول اللہ اس بارے میں اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے بیٹے سے نہیں کہو گے کہ صلح کا اعلان کر دے تو آخر دنیا تک یہ عربوں کا سب سے بڑا سردار کہلایا جائے گا؟ لوگوں کے بیچ صلح کا اعلان کرنے کے لیے میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ کے خلاف جا کر کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یا ابا الحسن، میرے لیے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، مجھے کوئی تو مشورہ دو۔ واللہ مجھے ایسی کسی چیز کا نہیں پتا جو تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔
मगर तुम अपनी कौम के सरदार हो, अपने लोगों के बीच सुलह का ऐलान करो और अपने घर जाओ। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ फायदा होगा? हाँ वल्लाही मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। है लोगों, मैं अपने लोगों के बीच सुलह और अमन का ऐलान करता हूं। सुलह का ऐलान कर रहे हो? क्या इसे मोहम्मद ने भी माना है? मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। आप कैसे अपने लोगों में अमन की बात कर रहे हैं जबकि उन लोगों ने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया है? क्योंकि हम लोगों ने गलती की है। वल्लाह अली ने आपके साथ खेल खेला है और आपको कुछ भी हासिल ना हुआ। अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई इससे बेहतर कर सकता है तो वो आगे आए। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ यहाँ आने वाले हैं और हमारा सामना उनसे जल्द होने वाला है। बाकी अरब कबाइल भी उनके फर्मा बरदार होंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फौजी दस्ते को वहां भेजें, ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। जैसा तुमने कहा अबू यजीद कि वो एक बड़ी फौज लेकर यहाँ आएंगे और बाकी अरब कबाइल भी उनके साथ होंगे, तो क्या हम उन सबसे लड़ने की कुव्वत रखते हैं? अब आप बूढ़े हो चले हैं अबू सुफियान। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो हिंद। हमारा वक्त अब गुजर चुका है। इस अजीम मुल्क का दारोमदार अब मोहम्मद के हाथ में है। तो क्या आप उनके मातहत काम करेंगे? अगर आपको जिंदा रहने दे तो वो जैसे चाहे आपका इस्तेमाल करेंगे। वो आपको हुक्म देंगे और आपको मानना पड़ेगा, या आपको अपने किसी साहबा के हवाले कर दे जो आपका गुलाम हुआ करता था मगर अब आपको हुक्म देगा। वो लोगों की हैसियत जानते हैं। तो अगर आप उनकी इताअत करते हैं तो वो आपको इब्ने अबी कुहाफा से बेहतर मुकाम देंगे, या इब्ने हंतमा से, या उमर इब्ने खत्ताब से, या उमैया इब्ने खलफ के गुलाम बिलाल इब्ने रबाह से। वल्लाही वो अगर आपको इनके बराबर का भी दर्जा दें तो ये आपके लिए बेइज्जती है। अबू सुफियान, कुरैश और किनाना का सरदार, एक आम आदमी की जिंदगी जिएगा। खुदा का शुक्र है ये सब देखने के लिए मेरे अब्बा जिंदा नहीं है। सही कहा। अगर कौम ने तुम्हारे अब्बा की बात सुनी होती तो आज हमारी हालत ऐसी ना होती। उन्होंने कहा था मोहम्मद का फरमान अरबों तक पहुंचने दे। अगर अरब उनका कत्ल करते हैं तो तुम्हारी मुश्किलें खत्म, लेकिन अगर मोहम्मद जीतते हैं तो उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। जाओ अपनी कौम को ये बात बोल दो और चाहो तो इसका सारा इल्जाम उतबा के सर रख देना। मगर जब सही वक्त आया तो उन्होंने इज्जत के साथ मरना पसंद किया। हाँ, अबू सुफियान के साथ उनका क्या मुकाबला। वल्लाही अगर आपने घुटने टेक दिए और मोहम्मद से ना लड़े तो आप बदतरीन खाविंद कहलाएंगे। सारी तारीफ अल्लाह के लिए ही है जिन्होंने इन्हें जिल्लत में मुब्तला किया और हमें इज्जत बख्शी। बस करो उमर, अगर ये आदि कबीले से होते तो तुम ऐसा हरगिज ना कहते, लेकिन आप जानते हो कि ये अब्द मनफ कबीले से हैं। रुक जाएं अब्बास, वल्लाही जब आपने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने तो मुझे इतनी खुशी मिली कि अगर मेरे अब्बा अल खत्ताब भी इस्लाम लाते तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती। इसकी कोई और वजह नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह के नबी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उनके चचा हैं। आप
कितने रहीम, रहमदिल और करीम हैं। हाँ, मैं जानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। वल्लाही अगर अल्लाह के साथ कोई और शरीक होता तो अब तक मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचा देता। और तुम गवाही देते हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं? जहां तक इस्लाम लाने की बात है, अभी मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ हूं। क्या कहा? ये कबूल करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اے لوگو، اے لوگو، अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया और शहादत भी दी है। वल्लाही ये उसने सिर्फ खौफ में किया है। हम उसके दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि वो सच्चा है या नहीं। जो जाहिर है हम उसी पे यकीन रखते हैं। हम सलामती के साथ मक्का में दाखिल होना चाहते हैं और इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। वाह, मुझे मक्का की खुशबू आ रही है। सब्र रखो भाई, बहुत जल्द हम मक्का वापस अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं सुहेल इब्ने अम्र के हाल जानना चाहता हूँ। सफवान और मेरा भाई इक्रिमा क्या कर रहे होंगे? वो कर भी क्या सकते हैं जब अबू सुफियान इस्लाम अपना चुके हैं। मुझे डर है कहीं जिद में कोई गलत कदम न उठा ले। अगर उनके दिल में जरा भी शक व शुबा हुआ तो वो खौफ के मारे या मुनाफिक के तौर पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ए लोगो, तैयार हो जाओ। जैसा रसूलुल्लाह का हुक्म है अपनी अपनी जगह ले लो। चलो। ऐ कुरैश के लोगो, ऐ कुरैश के लोगो, मोहम्मद एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। आज मुझे एहसास हुआ आप कौम के कितने बुरे सरदार हैं, कितने बुरे सरदार हैं आप। अब कौन कुरैश का बदला लेगा? इस बुज़दिल आदमी को मार डालो। इसने आपको धोखा दिया और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। इस औरत की बात पर ध्यान ना दो और मेरी बात को ध्यान से समझो। वो एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। अल्लाह तुम्हें गर्क कर दे, हम सारे कैसे तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। जो अपने घर के दरवाजे बंद रखेगा उसे अमान है। जब लोग अपने घरों में ही महफूज है तो वो तुम्हारे घर में क्यों आएंगे? फख्र के लिए मोहम्मद से ये सर्फ हासिल किया। इन्होंने अपनी शर्मिंदगी और बुज़दिली छुपाने के लिए और आप लोगों को मुकाबले में रखा, ये दिखाने के लिए कि ये आज भी सरदार हैं। और जो मस्जिदों में दाखिल होगा उसे भी अमान है। घर चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या सरदार है ये अबू सुफियान? अबू सुफियान, ये तो मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन थे और आज अपनी ही मौत से डर रहे हैं। वो बदला नहीं है, वो एक बड़ा कारोबारी है। चाहे अमन हो या जंग, उसे चाहिए ज्यादा मुनाफा और कम नुकसान। ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं। जबकि मेरे अब्बा जैसे लोग जो कभी समझौता नहीं करते, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अभी समझौता नहीं करूंगा और मैं भी। हम लड़ेंगे, हम अपनी इज्जत की खातिर इनसे लड़ेंगे। मेरे लोगों का भी ऐसा ही मानना है और मेरे लोगों का भी। मैं भी।
तो जो तुम्हारे पास असला मौजूद है उससे हमारी मदद करो। मैंने इसी पल के लिए बचा के रखे थे। अब झूठ का पर्दाफाश हो गया है और हक सामने आ गया है। हक सामने आ चुका है।
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. مکہ کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، باہر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ملو، تم لوگ محفوظ ہو۔ مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو، مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو، مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو۔ سب ختم ہو گیا ابو سفیان؟ ہاں، سب ختم ہو چکا ہے ہند۔ واللہ وہ سب سے زیادہ نرم دل اور رحم کرنے والے ہیں۔ واللہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہارے دلوں سے جاہلیت کا غرور نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے غرور کیا کرتے تھے۔ یہ انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ قریش کے لوگوں، میں تم سے کیسا سلوک کروں؟ کہا، أخ كريم وابن أخ كريم. آپ ہمارے باعزت اور کریم بھائی ہیں اور ہمارے باعزت بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، جاؤ، تم سب کو معاف کیا۔ تو آج سے ہم محمد کے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم پیچھے رہ گئے جبکہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ بہت رحیم اور کریم ہے اور ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیا مردوں نے بیعت لی؟ کل وہ عورتوں کی بیعت قبول کریں گے۔ جو میں نے ان کے چچا حمزہ کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی
जो भी सलामती और बैत के लिए उनके पास जाता है वो किसी को इनकार नहीं करते। उन्होंने मेरी बैत कबूल की है तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? आपका दिल अपने बुजुर्गों के दीन से भर गया है अबू सुफियान। हाँ, मेरे दिल में अब कुछ बाकी नहीं, और अगर वो हक होता तो मुझे कोई फायदा जरूर देता। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से इस दीन से मुतासिर नहीं हूं। हाँ, मैं अब मुसलमान हूं, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूं और अब बहुत कम वक्त बचा है, और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूं तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، العاص بن وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب، سفير قريش ومصارعها बिलाल जो अपने आका के लिए पानी लाता है और आग जलाता है, खालिद इब्न अल-वलीद कुरैश का सिपाही सालार और एक जाबाज सिपाही, और अम्र इब्न अल-आस कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान। صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، जिसके हाथ में कुरैश की सारी बागडोर थी।